U usporedbi sa hrvatskim eteričnim uljem, sa svjetskim, koja je razlika? Pa to je jako dobro pitanje, iziskuje veliku priču, široku komparaciju, ali probat ću nešto reći o tome. Kemotip eteričnog ulja je vrlo različit od podneblja do podneblja, utječe jako puno faktora na formiranje tog kemotipa. Mnogi ne znaju da kad se radi detaljna analiza, da postoji preko 100 supstanci ili aktivnih tvari u tom eteričnom ulju. Znate što znači 100 različitih kemijskih tvari. Ono što je recimo vrlo specifično za eterično ulje smijelja su recimo 3 skupine italidiona, beta-karafileni, neril acetat. To se obično smatra kao 3 glavne komponente koje utječu na ono što najviše eterično ulje smijelja radi, a to je znači, revitalizacija i juvenilizacija kože, ali to je samo naravno jedan od aspekata medicinskog djelovanja. Ta 3 italidiona su potpuno različita u kemotipu koji je iz Dalmacije, za razliku recimo od korzikanskog ili bugarskog, i sada je veliki proizvođač i Indija. I kod nas se pokazalo da je puno veći postotak, znači tih 3 skupine italidiona, kao i beta-karafilena, ali također je zanimljiva priča o neril acetatu. Korzikansko ulje može imati 17 do 25% neril acetata, recimo sa ceresa čak 15 do 20, dalmatinsko nešto manje, obično se smatra 8-12 pa čak i do 15. Ali u odnosu na puno veliki postotak neril acetata, recimo sa korzike, ono dobiva na manjim udjelima nekih drugih komponenti i zato nije dobro da ulje ima jako puno neril acetata, iako to neki baš namjerno traže. Obično su poznati 10 do 15 nekih kemijskih sastava, u to naravno spadaju neril acetati, ali italidioni i beta-karafileni se slabo spominju iako postoje vrlo kvalitetne studije. Dalmatinsko, znači eterično ulje, ima taj kemotip koji je jači, ali ta priča je široka i duboka zato što postoji znači, preko 100 supstanci koji utječu na ukupno djelovanje tog eteričnog ulja. Vrijeme berbe, da li je neki otok, koji je otok, da li je bilo puno kiše, da li je bilo puno bure, posolice i tako dalje, sastav kemijskog tla i tako dalje. Znači to jako varira od kraja do kraja. Otočno smijelje, mi smo sada na otoku i ono što je bliže priobalju gdje ima puno UV zračenja, gdje je puno šljunkovito kamenito, razvija posebnu otpornost kao biljka i to se odražava na kvalitetu i kemotip ulja. Jer šta se događa sa smijeljem koji je izloženo u nepovoljnim uvjetima? Ono se bori za opstanak i to općenito ta ulja štite biljku i od UV zračenja i od suše i tako dalje. I upravo takva vrsta kemijskih supstanci su dobrohotna medicinska za upotrebu na ljudima. Eterično ulje od smijelja, kada uspoređujemo divlje biljke i plantažne biljke, definitivno postoje razlike. Iako će na mnogim plantažama udio ulja biti možda veći, pa s time i komercijalni, samo ponekad u određenim fazama vegetacije, pod određenim klimatskim uvjetima i tako dalje, divlje smilje daje veći udio ulja. To je bar se pokazalo u mom iskustvu na raznim terenima zadnjih 10 godina, ali je dobro skužiti da su neke bitne komponente koje se nalaze u ulju od divljeg smilja različite od plantažnog. Znači uvijek će doći do izražaja baš ti neki specifični spojevi, a na primjer neril acetat će svakako biti veći u ulju od divljeg smilja, beta-karafileni i 3 skupine italidiona. Možeš li mi reći kakva je situacija sa berbom smilja u Hrvatskoj? Pa u zadnje vrijeme dosta se to spustilo, količina berbe, branja, otkupa i tako dalje. Znači to je doslovno u silaznoj putanji. Nakon nekog vremena kad se tržište zasitilo zbog raznih problema a to su biti bijele manipulacije sa eteričnim uljem smilja ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji i u svijetu. Jednostavno
se masu toga izbralo iz prirode, pa i čupalo i tako dalje. Ali ono što je jako bitno shvatiti, recimo da na nekim otocima je zabranjeno branje, ali to ne znači da se ne mogu brati u potpunosti. To ovisi da li je državno zemljište, znači, pod Hrvatskim šumama ili je recimo privatna parcela. Ako je negdje ograđena, ako je neka privatna parcela, imate svoju nekakvu privatnu parcelu u najmu ili vam neko dao u najmu ili ste dobili samo dozvolu, privolu da možete brati, vi možete brati u biti svuda. A što se tiče Hrvatskih šuma i država, tu trebate, znači, dobiti određene dozvole, ima ih različitih, ali ne bere se jer je jednostavno tržište se puno promijenilo u zadnjih nekoliko godina. Znači, recimo, Bugarska je neki drugi proizvođač u svijetu, Indija je postala čak prvi, ali njihova ulja su upitne kvalitete, a pogledajte samo cijenu kakva je, znači cijena je jako pala. Ja smatram da valorizacija cijene i kvalitete ulja tržišnog odsmijenja u Dalmaciji ima smisla i da to treba promovirati, istraživati i podupirati na svaki način. Znači, Dalmacija ima šta ponuditi. Sunce ima poveznicu, znači ne samo simboličnu i alkemijsku, nego u smislu aromaterapije, fitoterapije kao element vatre. A to znači da je izuzetna snaga sunca protkana kroz kemotip. Tu će doći do izražaja sve ono što biljku zaista štiti od izuzetno jakog UV zračenja, jako velike suše, kako može podnijeti jako drenirana skeletna tla, kako može opstati u surovim uvjetima, pogotovo kad je, znači, bura, posolica, kada nema jako puno humusnih tvari, kada se bori za život i kada unatoč svemu tome može blistati. Direktno povezuje sa toplinom, sa suncem, kao u aromaterapiji, fitoterapiji. To nam pokazuje gdje je snaga energije sunca utkana. U ovom slučaju tu imamo i kamen, i vjetar, i sunce koji se ujedinjuju u jednu jako izdržljivu i otpornu biljku koja je još uvijek slabo proučavana i još manje promovirana. Jer biljka koja ima toliko širok kemotip obećava za mnogostruke efekte, ne samo u smislu medicine, nego i ostalih mogućnosti. Ovo je tipičan primjer staništa koje je izrazito jako naseljeno sa smiljem, znači u Dalmaciji na otocima, gdje smilja može doći do izražaja zato što nema visoke vegetacije, a šljunkovit je teren. Šljunkovito pješčani, jel? Znači sa mogućnošću da se širi na sve strane uz pomoću vjetra, sjemenje i da ga ne zaklanja visoka vegetacija, zato što ne može rasti gdje ima jako puno drugih biljaka. Njemu pašu u biti jako drenirana skeletna tla koja su samo za njega ili samo za još neke rijetke biljke.
Danas je 21.6.2024. Dakle ljetni solstici i još je full moon, pun mjesec. Kažu i saharski pijesak je već danima u atmosferi, jako je teško zaraditi, ali mora se. Zlatni lipanj, idemo destilirati naš zlatni cvijet smilje. Idemo sažeti, to jest pritisnuti biljnu masu što jače, tako da dobijemo 130 do 150 kg po kotlu, da stane što više kotao biljna masa. Znači doslovno ćemo gacati i popunjavati svaki kanton, svaki kut, svaki dio površine. Više puta. Dakle, pressing, stiskanje. Dobro nabiti. Zatvaramo sistem, trebamo dobro iznaći sa svih strana. Reguliramo protok tlaka pomoću suhe ili mokre pare. Pošto ovdje smo već dobili skoro 2 bara, a kreće se destilacija već i sa pola bara, ali bolje je da je malo veća količina bara. 1,5-2 je puno bolje nego pola. Biće više suhe pare, mokra para je više blizu 0,5 bara. Dakle, protokom vruće pare sa određenim tlakom koje ide u kotao sa biljnom masom i tu ćemo mjeriti temperaturu koja za smilje u ovom slučaju treba biti negdje oko 105. Krenemo već negdje oko 103. A u samom hladilu već na nekih 75 do 80 stupnjeva Celzijusovih izlazi hidrolat i eterično ulje smilja. Dakle, sada je tu imamo nekih 105, a ukupna količina bari je sada negdje 1,5 do 2. Destiliramo zlatni cvijet smilja, dalmatinsko smilje. Treba nam mekana voda koja ide od omekšivača, treba nam par generator, neovisno da li je to na lož ulje, plin ili drva ili nešto drugo, koja je vrsta energije. U ovom slučaju mi koristimo drva koja ja krčim u šumi da bi prorjeđivao šumu, stara drva, srušena drva od juga i tako dalje, miješan kombinirana drva. Cilj je dobiti ili mokru ili suhu paru. Mokra para je otprilike oko 0,5 bara do 1, suha para je ipak veća, negdje 1,5 do 2 bara, može i više do 6 bara. U ovom slučaju proces destilacije ide tako da mi mekanu vodu pretvaramo u paru na što veće bare, jer je sa suhom parom lakše izdvajati eterična ulja. I nakon par generatora ulazi u kotao sa biljnom masom i zatim eterično ulje sa hidrolatom idu u hladilo gdje se razdvaja u floretinskoj cijevi. To ćemo također vidjeti. Reguliramo protok pare i jako bitno da li ćemo dobiti jači protok pare ili slabiji, a time i količinu bara kroz tu vodenu paru. I sistem je potpuno zatvoren. U ovom kotlu sa biljnom masom koja je jako dobro stisnuta, 130 do 150 kg volumena kotla, oko 600 do 650 litara, imamo temperaturu od 105 stupnjeva Celzijusovih. Znači već negdje na 75 do 80 kad se dobije u ovom kotlu određena ta temperatura, počinje već izlaziti eterično ulje i hidrolat, ali znači nekakva optimalna temperatura radna za ovaj sistem je negdje oko 105 stupnjeva Celzijusovih.
Znači, kroz hladilo izvlačimo eterična ulja i hidrolat. Na jednu stranu florentinske cijevi ćemo izvući eterično ulje, a na drugu ćemo hidrolat. Sada je bitno da 40 stupnjeva u hladioniku ne pređemo, sistem se mora kontinuirano hladiti. Bolje je da je naravno 20 do 25, ali ljeto je sve jako toplo, normalna temperatura svega je oko 3 stupnjeva, tako da realno nije dobro da pređe 40 stupnjeva, koristimo veliku količinu hladne vode da ovo ohladimo, a ovdje dakle u biljnoj masi udržavamo tih nekih 105 stupnjeva Celzijusovih. Prinos ulja na količinu. Koliko se dobiva eteričnog ulja s obzirom na biljnu masu? A to je često pitanje i tu ima svakakvih mitova i priča. Obično se smatra da se bere od 450 kg biljne mase do 1 tone da bi se dobilo nekakav kilogram ulja. Kilogram ulja nije isto što i litra ulja, razlikuje se 1100 ml je u biti 1 kg ulja. To vam je u biti 110 bočica od 10 ml, inače da nije tako bilo bi samo 100 bočica od 10 ml. On varira od vrijeme berbe. Znači da li ga berete zimi recimo u 3. mjesecu ili u 12. mjesecu ili u jesen 11. mjesec godišnjem dobu, ovisi lokalitet, da li je otok, da li je bliže moru, da li više ima UV zračenja, ovisi koga bere, u kojem stanju ga bere, općenito je ljekovitost biljaka, a time i njihovi preparata, u ovom slučaju hidrolata i eteričnih ulja, a ja radim macerate i tinktura. Ovisi o tome u kojem su raspoloženju svi oni koji sudjeluju u tom procesu. Dakle, jako je divno vidjeti ljude koji beru i pjevaju, koji rade to sa zanosom, a ne koji jedva čekaju da pobjegnu sa tog polja ili priroda. Dakle, ovisi o mnogim faktorima, ali općenito prosjek je nekakvih, uglavnom se dobija 500 do 600 kg se dobija 1 kg ulja, ali varira, znači od 450 do 1 tone da bi dobili 1 kg. Ovisi, znači, o jako puno stvari. Ovdje izlazi hidrolat s eteričnim uljem u florentinsku bocu ili florentinsku cijev koja se biti računa na dvije frakcije. Ovaj prozirni dio je hidrolat, a ovaj drugi dio kroz koji ćemo izvaditi ovo ulje koje se vidi zlatne boje je znači, eterično ulje. Ono uvijek pliva na hidrolatu koji je u biti mekana voda sa disperziranim česticama ulja. Ljekovitost jednog i drugoga i aromatičnost i mirisnost je upečatljiva i postoje male razlike, ali je ljekovitost bitna. Na ovaj kapacitet od 600 litara do 650 litara sistema za destilaciju ja dobijam prvih 40 litara vrhunskog hidrolata, znači ono što prvo izađe, prvi 40 litara, kasnije je hidrolat upotrebljiv, ali je taj prvi 40 litarski koji izađe puno kvalitetnije nego kasnije i on se u biti uzima kao ono što nas najviše zanima u smislu upotrebe i ljekovitosti. Eterično ulje znači varira o tome na kojim barima i temperaturama se ono kuha ili destilira i znači ovisi o tome gdje se bere, koliko dugo stoji prije nego što se destilira, kakav je sistem za destilaciju itd. Eterično ulje dakle izlazi se na ovu stranu, a hidrolat na ovu. Hidrolat uvijek mora biti proziran i on kad se pretače vidi se da se pjenuša. Ako se ne pjenuša to vam nije hidrolat. Sada ćemo napraviti komparaciju uzorkovanja eteričnih ulja smilja u 3 različita instituta. Jedan je francuski, drugi je kod profesora Tasića u Beogradu, te treći Irex Aroma Hrvatska Zagreb. Što se tiče prvog uzorkovanja i analize, imamo francuski institut koji kaže da analiziraju na 187 ukupno komponenti ili kemijskih spojeva, to je tvari ili supstanci, od koji su jasno vidljivi i rednim brojem označeni sa svojim udjelima u ukupnom ulju, znači 3 skupine italidiona, te čak 4. italidion koji je izomerni, te za ovu upotrebu
koji smo još prije govorili, spominjali, to je takozvani beta-kariofilen, koji je jasno vidljiv i u udjelu i rednim brojem. Što se tiče analize ulja kod profesora Tasića u Beogradu, tu imamo ukupan iznos svih komponenti od 95, jasno su vidljive sve tri skupine italdiona i beta-kariofileni, a što se tiče Irex arome, oni rade ukupnu analizu na 99 komponenti i tu su malo manje vidljivi komponente koje mi do sada upotrebljavamo i uspoređujemo i potrebno je imati interne tablice. Neki drugi instituti kao što su javno zdravstvo različitih gradova i županija te prehrambeno-tehnološki fakulteti imaju veće ili manje opsege ukupnih komponenti, najčešće se čak radi samo na neki 20-ak, možda čak i 30-ak komponenti, ali jasno je vidljivo da preko 100 supstanci koji se nalaze u eteričnom ulju jako mogu različito definirati ne samo ljekovitost ulja, nego i aromu i miris i ukupne učinke ulja eteričnog od smilja.